ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବ 5 ଆଉ 6 ପଦ। ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହତ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବା। ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛ ବାବୁ, ମୁଁ ପଢୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୁଲେଇବେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଲେଖା ଯାଉଛି ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। କଣ କହିଥିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସିବ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ଦିନ ଆସିବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆହୁରି ସେଇ ଦିନର ଆସିବା ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପଠେଇବେ? ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ଦିନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ଗରମ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତିକି ଗରମ କରୁଛୁ ଆମେ ବସିକି ଭାବୁଛୁ କଣ, ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଗରମ ହେଲାଣି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରାସରି କେମିତି ଗରମ ବୋଲେ ଏପ୍ରିଲ ମେ କୁଆଡେ କେମିତି। ଏପ୍ରିଲ ମେ ର କଥା ଛାଡ, ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଆରି ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯାଇକି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗରମ କମାଇ ଦିଅ ବୋଲିକରି। ଯଦି କିଏ ଭୋଟ ମାଗବାକୁ ଆସିବ ତାକୁ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗରମ ଟିକେ କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆମେ ଟିକେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗରମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ କି? ଭୂମିକମ୍ପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ କି? ଖାଲି କହିବେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଝଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କୌଣସି ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଗକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ସେ ସବୁ ପଟାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଇଲେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ କି? ମୋର କହିବାଟା ସେ, ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହୁଁ, ଯେ ଭୂମିକମ୍ପକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେ ବାତ୍ୟାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେ ପବନକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସବୁ ନିର୍ଭରକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯାହାର ନିର୍ଭର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ମୋର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ ବେଶୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହବ। ଯୋଉ ଲୋକ ପଇସା ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଏକା କଷ୍ଟ ପାଇବ। ତାପରେ କହିବ ପଇସା କିଛି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାପରେ ମରିବ। ଯେ ଭାବୁଛି ଜ୍ଞାନ ଆଗା ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କହିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି, ମୋର ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟା ଏଇଠି ସରିଗଲା, ଜ୍ଞାନ ବି କାମ ଦେବ। ଆଜି ଯେ ବଳ ପୁଣି ଗର୍ବ କରୁଛି ଗାଁରେ କି ପାୱାର ଅଛି, ତାର ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ପାୱାରକୁ ନେଇ କେତେ ଦିନ ଗର୍ବ କରିବ। ପାୱାର ଗଲା ପରେ ପଚାରବେ ତାকে, ପଚାରବେ ନାହିଁ। ସେ ପାୱାର ଥିବା ଯେ ଆକା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବସିବା ସମୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ମୁଁ ଗରମ ବିଷୟ କହିଲା ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 16 ପର୍ବ 8 ପଦ ପଢିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପଢନ୍ତୁ, ଜଣେ ଏକା ଅନ୍ୟମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 16 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ ଆପଣ ପାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଢାଳିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା। କାହାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି? ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପାୱାର ଏତିକି ହେଇଯିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଜିଅନ୍ତା ପଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ କହୁଛୁ କି ନାଇଁ ଜଳିଗଲା ପରା ଲାଗୁଛି, ବରଫ ପିମ୍ପିଲି ହେବି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ବସିବି, ଏସି ଏବେ ଏସି ବି ପରେ ପରେ କାମ ଦେବ, ଫାଟବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣି କି ଲାଭ, ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ବୁଲୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲୁଛି କି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ସରିଆ ଫ୍ୟାନ୍ଟା
ଭୋଲ୍ଟେଜ କମି ଯାଉଥିବ କି କଷ୍ଟ। ଏସି ରୁମରେ ଶୋଇଲେ ଇ ବାଟାକ ଥଣ୍ଡା ଇ ବାଟ ଚାଲୁ କରୁଥିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି ଏମିତିକା ସମୟ ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ 16 ପର୍ବତ 2 ପଦଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ 16:2। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣ ପାତ୍ର ଢାଳିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ବିସ୍ଫୋଟକ ହେଲା। କାହିଁକି ବିସ୍ଫୋଟକ ସବୁ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ? ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ଟା ଲଗା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଚିପ୍ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ହଉଛୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେଇ ସମୟର କଥା। ଏବେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ହେଲାଣି, ଆମେରିକାରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଚିପ୍ଟା ଲାଗିପାରୁଛି। ଜଣେ ମତେ କହୁଥିଲା ଆମେରିକା, ସେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆମେରିକା ସରକାର ଜାଣିଛି ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ବସିଛି। କାରଣ ସେ ଲୋକ ଡାଟା ଅନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଲୋକ କୋଉଠି ଅଛି, ପୃଥିବୀର ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଲୋକ ବେଶୀ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ATM କାର୍ଡ, ଏ କାର୍ଡ, ସେ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ସାନ ଚାଉଳ ଭଳିଆ ଦେହରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ ତ ସବୁ କାର୍ଡ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ। ଏମିତି କରିଦେଲେ କବାଟ ଖୋଲିଦେବ, ତମ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା ଲାଇଟ୍ ବାହାରି ଆସିଥିବ। ଆରେ ATM କାର୍ଡ ଦେଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମେସିନ୍ ପାଖରେ ଏମିତି କଲେ ଅନ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଡାବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କେତେ ସୁବିଧା କି? তুমি পেট্রোল কিনবো সেটা গলা হাত থেকে দেখা দেবো মেশিন পাখে গলা ডাবু করিগলা ডাবু ধরে বুঝবা। ଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କେସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି। ଦେଖ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବେଶୀ କେସ୍, ମୋଟର କେସ୍, ନାନା ପ୍ରକାର କେସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା? ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। କଣ ହବ? ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିପ୍ଟା ଲଗା ହେଇଥିବ ସେଟା ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆକା ସେଟା କଣ ହବ କାମ କରିବ। ଯଦି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଚାର୍ଜ ହେବାଟା କାହିଁକି ଫାଟୁଛି? ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡାକ ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ଫାଟୁଛି? ତାର ଯେତିକି ପାୱାର ଅଧିକ ଆସିଲେ ଫାଟିଯିବ। ଠିକ ସେହିପରି ମଣିଷ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ଟା ଲଗା ହେଇଥିବ, ସାନଟା ଲଗା ହେଇଥିବ, ଛୋଟଟା ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଗରମ ହଉଥିବ। ଏଇଠି ଏକା ସେ ଗରମ ହବ। ଏତେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଦେଖିକି ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାହେଇଥିବ ସାନଟା। ଏବେ ଯଦି କହିଲେ ତମର ନୋଟବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମକୁ କୁହାହେଲା କି ନାହିଁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତମର ଯେତିକି 500,000 ସିନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କର, ତାର ପଛେ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ପରେ ସରକାର କଣ ବୋଲି କହିବେ? ତମର ଦେହରେ ଯାଇକରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କରାଇବ ନା, ତମେ ପଛେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତମେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଶର ନାଗରିକ ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଦେଖିଲ ତମକୁ ଗୁଲି ମାରୁଥିବ ସବୁ ଲୋକ ଲାଇନରେ ଠିଆ। ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗିବନି, ଟିକେ କାଟିଦେବେ, ଲଗାଇଦେବେ, ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାଉ। ସେଟା ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କେବେ? ଏବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଛାଡିକରି ଗଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏସବୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତାର ମାନେ କଣ? ଆମର ଯିବା ଟାଇମ ହେଲାଣି ବୋଲ। ଆମେ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ। ଏବେ ଯେତିକି କୁହାଉଛି ଏଇଟା ହେବ ପୁଣି ସେଟା ହେବ ପୁଣି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ ପୁଣି ସେଟା ହେବ ପୁଣି ଏଟା ହେବ ପୁଣି ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ପେଟ ବଥା ହଉଥିବ, ଏଠି ହେଇଥିବେ, ଉଠୁ ବସ ହଉଥିବେ, ଚାଲୁଥିବେ, ପାଣି ପିଉଥିବେ, ଫେନ୍ ଗୁଡା ହଉଥିବେ, ମେଡିକାଲକୁ ନେଉଥିବେ, ଡାକ୍ତର କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଲ୍ ହେଇନି, ଆଣି ଆଣୁଥିବେ, କିସ ହେଲା ନାଇଁ ଆଣି ଗୋଟେ ମାସ ଅଛି ପୁଣି ଇଏ ହୁଆ ଆଣି ନେବେ। ତାପରେ କହିବେ କେତେ ଦିନ ଅଛି, ନାଇଁ ଏବେ ନାଇଁ ପୁଣି। ଥରେ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତାର ଡେଲିଭରି ଟାଇମ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ବିବାହ ହେଇଗଲା, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଲୁ ହେବ ବୋଲିକରି ସବୁ ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାକୁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ନେଇଛୁ। ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ହେଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାକୁ 10ଟା ବେଳେ ପୁରା ଅପରେସନ କରିବା, ଛୁଆ ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି ଆମେ କିସ୍ କରୁଛୁ 10ଟା ପୁରୀ, 10ଟା ଇଡଲି, 2ଟା ଦୋସା ଆରି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆରି ମିଠା ସବୁ ନେଇକି ରଖିଛୁ। ଆମେ ଖାଇବା ସେ ଭିତରେ ତ ଯିବା, ଆମେ କିସ୍ କରୁ ବେଳକୁ ସେ ବାପଡ଼ି ଉଠି ଗଲେ ଛିଟତେ ଖାଇବି 2ଟା ଦୋସା। ମାନେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ତ ଅସୁର କି ନାହିଁ କି ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ ସବୁ ଖାଇଦେଲା, ଆରେ ଚୁପଚାପ ବସି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଖାଇବାରେ କେଣେ ଗଲା। ମୁଁ ଖାଇଲି ପୁରା ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଗଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଏବେ ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଖାଇବା ଲୋକ ଏବେ ହେବ। ତାର ଖାଦି କିନ୍ତୁ ଜାଣା ପଡିବ କି ନାହିଁ, ସେ ତ ପେଟ ବି ମାନେ ପାଣି ପିଉନି, ତାର ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଆମେ ସେ ମୁଁ ସେ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ବି ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ଏସବୁ ପ୍ରସବ ହେବା ଟାଇମରେ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। এটা ফলস পেইন গুড়াক, এটা পেইনটা টিকে টিকে স্টার্ট হয়েছি, কিন্তু এইটা অসলটা নাই।
ଏବେ ଯେତିକି ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ଯେତିକି ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏଠି ବାତ୍ୟା ହେଲା ପୁଣି, ସେଠି ସେଟା ହେଲା ପୁଣି, ସେଠି ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି, ସେଠି ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁଣି, ଲୋକମାନେ ଭୁକେ ମରିଗଲେ ପୁଣି, ଏଟା ସବୁ ପୁଣି କଥା ଏବେ ନାହିଁ, ତା ଆରି ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ତାର ଚିହ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଏବେ ସବୁକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଲୋକର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି, ସତ ନା ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅପଡେଟ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବାରକୋଡ୍, ନାଇଁ କି? ସେ ବାରକୋଡ୍ ନଥିଲେ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ନେଇକରି ନୂଆ ନୂଆ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ତ ସେଟା କ'ଣ କରିବେ, ସରାସରି କଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଗଲେ ଫାଟିଯିବ, ସେ ଭିତରେ ଫାଟିଗଲେ କ'ଣ ହବ, ବିସ୍ଫୋଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଦେହରେ ବାହାରିବ। এইটা তার ঘটনা। প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করন্তু। তো সূর্যর কিরণ এমতি বড়বা পাই যাଉଛି, কোটি থিবে, কোটি থিবে। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଧେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ, ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବେ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ଏଇ ମଲାକି ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ, 4 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ଦେଖିବା। ଆମ୍ଭେ ଆସି ଯେପରି ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଶାପରେ ଆଘାତ ନ କରୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ପିତୃଗଣର ହୃଦୟ ଓ ପିତୃଗଣ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନଗଣର ହୃଦୟ ଫେରାଇବେ। ସେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଆସିବେ ଯେପରି ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଶାପରେ ଆଘାତ ନ କରୁ। ପୁରାତନ ନିୟମ କେମିତି ସରିଛି ଭାଇ ମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମ ସରିଛି ଅଭିଶାପ ଶବ୍ଦ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ କେମିତି ସରିଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 21 ପଦ ଦେଖିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସରିଛି। ପୁରାତନ ନିୟମ କେମିତି ସରିଛି, ଅଭିଶାପ ଶବ୍ଦ ସହିତ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶେଷ ପଦ, ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ପଦରେ ଅଭିଶାପ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ଶେଷ ପଦରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଲେଖା ହେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, এটা ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଅଛୁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଅଭିଶାପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି। ସେ ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ, ଯେ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ପିତୃଗଣ ହୃଦୟ ଓ ପିତୃଗଣ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନର ହୃଦୟ ଫେରାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବେ 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 ବୋଲି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମସ୍ତ ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ଲୁକ ତାର 1 ପର୍ବ 15ରୁ 17। ଲୁକ 1 15ରୁ 17। ଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଲୁକ 1 ପର୍ବ 15ରୁ 17। ଯେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ମହାନ ହେବ, ଯେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ମହାନ ହେବ, ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ସୁରା ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ସୁରା ପାନ କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ମାତାର ଉଦରରୁ ସୁଧା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମାତ୍ର ମାତାର ଉଦର ସୁଧା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇବେ। ତାପରେ ପିତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅବାଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଫେରାଇବାକୁ ହେବ। ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଗମନ କରିବ। ବାସ୍ এইটা କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ ଆସିବେ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ଆସିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ, 17 ପଦରେ ପିତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅବାଧ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଫେରାଇବାକୁ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଗୋଟେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଗମନ କରିବେ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଉପରକୁ ପଢି ଆସିଲେ କାହାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ ପଦ ପଢିଲୁ ମଲାକି ତାର 4 ପର୍ବ 5-6 ପଦରେ, ଏଇଟା ଆହୁରି କାହା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି।
जो एलियो आसवे बोली कहा जाउछि से किए से आउ किए नहंती से बाप्तिजक जोहन तांको ठारे एलियो करो आत्मा थिला तो आउ टिके बुझिबा पई चाहते दयाके पुस्तक खोलते अपन मन समय थिबा सकासे आमे बाइबल स्टडी भलिया करूछु जे पर आमे ध्यान करि परिबा आमे जानि परिबा दरकार जे मोर प्रिय माने आमे केउ समय बास करूछु आमे सब व्यस्त होछु घर बांधबा पाई आमे सब व्यस्त होछु चाकरी करबा पाई आमे व्यस्त होछु नाइ मोर दुईटा झियो ए चार गो पुओ हेले हेताबे आमे व्यस्त होछु मोर पिला को डॉक्टर करबा अछि आमे व्यस्त होछु आरे टिके जमी केले हेई थांता आमे व्यस्त होछु खाली चार मन हळ बळ दछि आरे टिके हेले हेई थांता बोली आमे व्यस्त होछु मोर पुराना गाड़ी किनि के नया गाड़ी किनिबी बोली आमे एमति व्यस्त हेबा समय रे परमेश्वर आउट विषय पे तैयारी चली सेटा आमे जानिबा दरकार मु मना करू नै घर करंतु नै बोली मु मना करू नै जमी किनंतु बोली मु मना करू नै आपण टीवी किनंतु बोली मना करू नै आपण पैसा जगार करंतु बोली जहा कोनसो करंतु मात्र रेडी रे थांतु केते बेल मिठा छाडी करी जीवार अछि एटा हम प्रस्तुत करू दयाके पुस्तक खोलंतु आपण माने मथ्यू तार 11 पद 14 पद मथ्यू 11 तार 14 आउ तुमे माने जेबे ग्रहण करबा को इच्छा करो तुमे माने जेबे ग्रहण करबा इच्छा करो तबे जेउ एलियम को आसीबार अछि से सही एडी यीशु कहि देले जोहनकर कथा कहउचंती तुमे जदि विश्वास करबा पे इच्छा करूछ बोले विश्वास करो एलियो बोले के एलियो माने बाप्तिजक जोहन जो एलियम को आशीर्वाद थिला बोली मैं तुमको कहितिली से आउरी केहे नंती से होचंती बाप्तिजक जोहन लोक माने किछ भाबुचंती नाइ 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 एलियो आइबे आका काई के आसबे न मरी करे स्वर्ग को जाइचंती आसी कर गतर मरबे आका लोक दान से कोन को न मरी करे स्वर्ग को जाइचंती आसी करी मरबे आका हां आमे मरी करे स्वर्ग को जाउछु सेमन केते न मरी स्वर्ग को पलाइबे बोलला बोला कथा हमर धारणा होते से हम अनेक लोग कोन भाबुछु प्रिय भाई भौणी माने हमर मानविक चिंताधारा सेटा माने आमे जदि मरी करे स्वर्ग को जाउछु एलियो आइ कोन को न मरी केते स्वर्ग को जीवे हमर आकार बुद्धि जाई नै ताबे हमर अहंकार मनोभाव में जाई नै से पे लोक कोन बोल कहू देखिबे प्रकाश तो वाक्य 11 पूर्व तार 10 पद पूर्ण 11:10 सेते बेले पृथ्वी निवासी माने सेमानको मृत्यु संवाद सुनी आनंद और आमोद प्रमोद करिवे पुनी परस्पर को उपहार देबे कारण एही दुई भाववादी पृथ्वी निवासी मानको जंत्रणा देउतिले हां जो दुई जन भाववादी आसी कर मनिले एमन भावचंती के सेडा बोली करी एलियो औरी हनको अनेक प्रचार को कहि पकांती जे दुई जन जे मले सते जदि प्रभु तांको ना जणा देले बोलना बोले प्रभु जदि चाहिता लेखि थांते एलियो औरी हनको दुई भाववादी मले तांको ना लेखि असुविधा के प्रभु तो ना लेखि नाती प्रभु जदि ना कहना हमको कहबा पई काई केते उत्साह आसती मोर प्रिय मन मु कहबा पई चाहे बाइबल रे प्रभु जोडी चुपचाप सुनते हमर से चुपचाप बड़ा भलो प्रभु जहाँ प्रकाश करि नाते ताको प्रकाश करबा हम चेष्टा करबा आवश्यक जहाँ प्रकाशित आम मान निमंते आम मान संतान गण निमंते बाइबल से कहूँ और जहाँ प्रकाशित ही नहीं ता ईश्वर अधिकार अच्छे तो प्रभु आम अनुग्रह करते बसवा समय आम समस्ते स्पष्ट भाव में परमेश्वर वाक्य को बुझा दरकार जे परमेश्वर ताहा गुप्त रखी किंतु अनेक लोग कौन लेखा थिला कथा न कही लेखा नहला कथा बेसी कहते सेवन प्रभु कौन बोले कहते पद आप पढ़े दयाकर पुस्तक खोलते प्रकाश वाक्य तर 22 पर्व तर 8 और 9 पद भी पढ़ दियो 22 से 8 और 9 मु जहन स्वयं ए समस्त श्रवण और दर्शन कली हां श्रवण और दर्शन करिवा परे जे दूत मते ए समस्त दर्शन कराइले मु तांको पाद तले प्रणाम करिवा निमंते उबुड़ हेले किंतु से मते कहिले सावधान यहा करो नाही मु तुम्हर भातृवृंद भाववादी मानकर और एही पुस्तकर वाक्य पालनकारी मानकर सहदास ईश्वर को प्रणाम करो आउ से मते कहिले तबे एही पुस्तकर भाववादी सब मुद्रांकित कर नाही कारण समय सन्निकट जे अधर्मचारी से आहुरी अधर्मचारी करू जे असोची से आहुरी असोची हो आउट पढ़िया कोड पर्सन भाई
22 पर्व तार 8 और 9 पद। ମୁଁ ଯୋହାନଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ କଲି। हाँ ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ, हाँ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରମାଣ କରିବା प्रकाश ନିମନ୍ତେ वाक्य केते पृष्ठ अछि? 22 रो 8 सॉरी 8 नहीं 18 पढ़ंतु सॉरी मो भूल कहली। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବାଣୀ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି हाँ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛି, साक्ष्य दे कहूछि କେହି ଯଦି ଏହି ସବୁ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଯୋଗ କରେ जदि किछि जोग करे ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ତା ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। हाँ जदि जहाँ लेखा ହେଇଛି ସେଠି ଯଦି କିଛି ଯୋଗ କରିବ प्रभु कौन करिवे ए बाइबल रे जति अभिशाप लेखा ହେଇଛି ताको घटाइबे जे जोग करिवो बोले ते जोग करला बेलको बहुत सावधान में थिबार अछि माने लेखा नला कथा कोइला बेलको सावधान थिबार अछि जहाँ लेखा ही नहीं आमे पढ़ित की बेले लोकन पचारबे आज्ञा एटा कोनटा जानि नहीं चिनी गला कथा अरे जानला पड़ा जदि न जानला तो कहबो बोले कोन हबो अभिशाप पाइबा पे रेडी थिबार अछि तो से लोग तो अभिशाप पाइबो छाड़ो 19 पद पढ़ंतु। ପୁଣି ହଁ। କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବାଣୀ ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଲୋପ କରେ ହଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ତାର ଅଂଶ ଲୋପ କରିବେ। तो देखंतु से लोक जोग करिबा लोक अपेक्षा जो लोक लोप करूछि से लोक बेसी डेंजर अछि। जोग कले अभिशाप लोप कले जीवन पुस्तक तार ना काटी देबे कोटा बेसी डेंजर अभिशाप पाइबा डेंजर ना जीवन पुस्तक ना काट देबा डेंजर जीवन पुस्तक तो दुईटा विषय देखुछु गोटे अछि एडिंग आ गोटे अछि एवॉइडिंग एडिंग करिवाटा जते डेंजरस नुहे ताटो एवॉइड करिवाटा सेते डेंजर सेते मो प्रभु को दास मान सब कुए प्रचार जदि करिवो पूरा बाइबल प्रचार तुबे प्रभु हमको बाइबल दैछंती हमको प्रकाश वाक्य देना हाथ रे मोटे जाति खाली प्रकाश वाक्य प्रचार करते प्रभु मते खाली परम गीत देना जा बाबू जुआड़े गले परम गीत हेउती प्रभु मते जीवी में जीती कर देना पूरा बाइबल दैछंती आ बाइबल कोन लिखा जायछि समुदाय शास्त्र ईश्वरଙ୍କର वाक्य तो जहाँ प्रकाशित ही नहीं से प्रेस करवा कथा अरे प्रकाश है तो कहवा को टाइम हो नहीं लेखा नथिला तो कहवा पे काई हम रेडी थिबो आजिकल लोक कथा कहले आज्ञा बाइबल रे कोठी खोजले मिलु नहीं से कहछ मु प्रार्थना कली ओ 40 दिन उपवास कली प्रभु मते जणाइले प्रभु संति किछि जणाइबे नहीं प्रभु ने लेखा न कथा कहबे नहीं परमेश्वर जदि आपण सकल नाम अपेक्षा आपण वाक्य को महत्व करिसंती अरे प्रभु यीशु निजे आसी कहउछंती मु वाक्य सफल करबा को आसी मो विषय रे लिखा हिची एटा लिखा हिची यीशु जति कहउछंती लिखा हिची एटा लिखा हिची एटा लिखा हिची त सब लिखा हैला त सफल करबा विश्वास करे पर पद दया कर पढंतो मो सतो आजिकल बेसी लेखा नला कथा जेतु कहउछंती द्वितीय विवरण त 29 पर्व 29 पद 29 हाँ द्वितीय विवरण 29 गुप्त विषय सब सदा प्रभु आम मान परमेश्वर अधिकार। हाँ कौन लिखा है गुप्त विषय सब सदा प्रभु आम परमेश्वर अधिकार माने जहाँ प्रकाश करना जहाँ गुप्त अच्छी सेटा प्रभु अधिकार अच्छी अधिकार से खोलना मोर अधिकार मत चाबी देना से गुप्त रखी गोदाम भितर गुप्त कर रखी से खोलवा कहीं प्रभु कहे किए तोर पाई जति खोली देती से दे खोली नहीं खोलवा कहीं जाऊ गुप्त विषय सब सदा प्रभु आम परमेश्वर अधिकार मात्र आम मैंने जेपरी यही व्यवस्था सब वचन पालन करवा एथिपाई प्रकाशित विषय सब जुगानुक्रमे आंभमानकर और आंभमानकर संतानगणर अधिकार माने गुप्त विषय प्रभुकर अधिकार मुक्त विषय आमर अधिकार माने जति प्रकाश होइछे आमर पाई आमर पिला मानक पाई जब सेमाने को पालन करबे व्यवस्था को जब सब वचन पालन करबे से पाई प्रकाश होइछे प्रिय भाई भणी मान प्रभु मान को अनुग्रह करंती तो वाक्य बाजीर समय अनेक जगह अर्थ को अनर्थ करा जायछि अनेक विषय लिखाई नहीं कहीं लिखाई नहीं मुझे आपण मान कहूँ आजिकल अनेक जगह मान मीटिंग मान जीवे विभिन्न प्रचारक मान आसुचंती लेखा नला कथा बेसी लेखा नला कथा सब बाइबल खोलवा भी टाइम न था बापरा मन एमती का प्रचारक मान गुड़ाई आसुचन सावधानी करते दयाकर पद पढ़े जोहन तार 20 पर्व
31 पद जौन 20 तार 31 କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର किंतु तुम्हें माने जेपरि विश्वास करो ଯେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର जे यीशु ईश्वर को पुत्र ख्रीष्ट अट लिखा अछि तुम्हें कौन विश्वास करो जे यीशु ईश्वर को पुत्र ख्रीष्ट अटंती ख्रीष्ट यीशु कौन अटंती ख्रीष्ट अटंती आम यीशु को विश्वास कर सत कथा कि आम यीशु ख्रीष्ट को विश्वास आज समय लोक मैंने यीशु को प्रचार करते कि ख्रीष्ट को प्रचार करते ख्रीष्ट सबुठार मुख्य व्यक्ति अटंती से यीशु ख्रीष्ट अटंती ख्रीष्ट माने कौन अभिषिक्त ऑथराइज्ड पर्सन स्वर्गरु अधिकार प्राप्त व्यक्ति होचती यीशु जाको अधिकार सहित पाप क्षमा करिवार अधिकार दिया जाइथिला रोग सुस्थ करिवार अधिकार दिया जाइथिला अधिकार प्राप्त स्वर्गरु परमेश्वर अधिकार तो पठा लेखा जे ख्रीष्ट से दिन तले पंडित मन आसुचंती राजा लोकमान पचार देख तो ख्रीष्ट कोठी जन्म हेबे बोली लेखा हेछि ख्रीष्ट केउठी जन्म ग्रहण करिवे प्रिय भाई भनी माने प्रभु मन को अनुग्रह करू से ख्रीष्ट जेपर तुमे विश्वास करो जे यीशु ईश्वर को पुत्र ख्रीष्ट अटंती पुनि विश्वास करी जेपर तुमे माने ताहांको नाम रे जीवन प्राप्त हुओ एथि निमंते ई समस्त लेखा जाई अछि ता ऊपर पद लेखा जाय देखिबे 30 पद रे यीशु शिष्यमान को संग रे एई पर अनेक और विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म साधन कले से सब ए पुस्तक रे लेखा होई नाही लेखा होई देखिबे जदि 21 पर्व 25 पद आउरी यीशु पुनि यीशु आउरी अनेक अनेक कर्म मध्य करिथिबे से सब जदि गोटी गोटी करी लेखा जानता ताहले एते पुस्तक होंता जे मोर विचार रे समुदाय जगत सुधा से सब रखिबा निमंते स्थान होंता ना यीशु एते आश्चर्य कर्म करिथिले एते कार्य करिथिले जदि से सब लेखा जाई थांता लेखा जाउची पृथ्वी रे जोन लेखुचती पृथ्वी रे रोकवा पाई जागा ही नथांता एतकी बही लेखाइता आपनकु ए सानो बही गोटे दिया जाईची आपन बाइबल टेकी कर देखंतु केते ओदन अछि बाइबल टिकु चाल समस्त टिके विभिन्न साइज रो अछि नै कार अजंता टिके काटिके आउरी सांता जीवन आउरी सांता बेनिट पे रोकला बले बाइबल सब साधारण एतकी जदी आमे नहीं कर आसी पारुनु देखे के गण चर्च रे आसे बाइबल नहीं आसबे ना तब कि ना बाइबल मोइबा को कष्ट हां सप्ताह जाक सेवन कोन करबे कॉलेज बई बइबे चावल बस्ता बइबे हां परिबा मुना बइबे पिला माको बई बई बुलबे हां सब भइबे बाइबल भइबा को शक्ति नहीं पानी हांडी मिसाल गदा गदा बइबे किंतु बाइबल होई परिबे नहीं मोर प्रिय मन म कहिबा पाई चाहछि जदि आपण बाइबल बहिबे नहीं बाइबल रो परमेश्वर आपन काई भइबे तबे कहा जाउछि कैरी योर बाइबल बाइबल विल कैरी तुमे बाइबल को भई करी चलो बाइबल रो प्रभु तुमको बही करी प्रिय भाई भनी माने मो प्रभु को दास भाव आपण मान कहिबा पई चाहे हमें बाइबल क्रिश्चियन हला दरकार बाइबल जा लेखाई छि त मानिबा दरकार सेही पई लेखाई छै जा लेखाई नै भलता का लेखाई नै लेखाला तो मानि पारुनु लेखानला कथा काहे कि आजिकल अनेक लोग आसी कहउछथि नाही 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 हनो को लेखला गुर बही एबे मिली छि से बहीले गुडाई सत्यता मिली छि तमे हनो को लेखला बही पढुतर न आम ताई बाइबल प्रभु लेखि दे करी जाई छि 66 टा पुस्तक होछि फाइनल एटा को 66 टा पुस्तक बोली कहि पारिबे 70 टा पुस्तक बोले कहि पारे बाइबल केतरा बही अछि 66 बोली कहंतो बा 70 बोली बिसा कहंतो कारण गीत सहित 5 टा बही अछि से 5 टा बही को गुटे गुटे कर देले 70 हे जिवो तो बाइबल रे 70 टा बही बा 66 टा बही अछि तो प्रभु आमान को सत्य आगे दैछथि बाकी सब रिजेक्टेड बही राख रिजेक्टेड बही को कोन बोली कहल जाउछि एपोक्रिफा बुक्स बोली कहल जाउछि जे रोमान कैथोलिक मान को बाइबल रे भी मिले जे प्रभु अप्रूव करि नांती माने स्टैंडर्ड को आसी नै ए पुस्तकडा काहे के लिखाई छि मझिरे राइति पई कहूछि जे आपण माने जानि रखि थांतु जातिर समय रे अनेक गुडे प्रचारक माने जा लेखा ही नै कहउछ प्रभु मान को सहायता करंतु से सब बुझिबा निमंते तो आज हमर ध्यान रो विषय कोन पुरी तरह मूल पद को फेरि जीवा समस्त मूल पद खोलंतु मलाखी तारो 4 पर्व 5 पद देखो सदा प्रभु को महत और भयंकर दिन आगमन पूर्वे आमे तुम मान को निकट को एलियो भविष्यवक्ता को प्रेरण करबा तो एई कथा कहा जायतिला जे तुम निकट को आमे एलियो भविष्यवक्ता पठेबा लोक भाबुतिले एलियो आसबे कि
ଜହନ ଆସିକି ଚାଲିଗଲେ ଲୋକ ଏଲିଓ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପ୍ତିଜ ଜହନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେତେ ଥରେ ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 16 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ ପଢିଲେ। ଏଥିରେ ହଁ, ସେମାନେ କହିଲେ, କେହି କହନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମକ ଜହନ, କେହି କହନ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ, କେହି ଏଲିଓ, କେହି ଏଲିଓ, ଆଉ କେହି ଜିରିମିୟ ବା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ତ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଠି ବି ଲୋକ ଯୀଶୁକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ଏଲିଓ ବୋଲି ଆଗ ଭାବୁଥିଲେ। କାରଣ ଲେଖାଯାଇଛି ମଲାକି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମରେ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସିବେ, ତାପରେ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସିବ। ସେ ଆସିବେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେବେ, ଚେତନା ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇବେ। ସବୁ ଲୋକ ଫେରିଗଲା ପରେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, କଣ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସିବ। ଲୋକ ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ପଦ ପଢିଲୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 11 ପର୍ବ 14 ପଦ ପଢି ସାରିଛୁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁଟି ପଢେଇ ଦେଟା, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଲିଓ ବୋଲିକରି କହିଲେ ଏଲିଓ ଆସି ସାରିଲେଣି, ଜହନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଜି ଏଲିଓ ଆରି କିଏ ନାହିଁ, ଆଜି ଆସିବା ଲୋକ ମିଶା ଆରି କିଏ ନାହିଁ, ଭାବ ନାହିଁ ଏଲିଓ ଆସିବେ ବୋଲି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ତମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 17 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରୁ ପଢି ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି କହନ୍ତି ଯେ? ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଲିୟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ପ୍ରଥମରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଲିୟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏଲିୟ ଆସି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଲିୟ ତ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ଦିଶୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏଲିୟ ତ ଆସି ସାରିଲେଣି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏଲିୟ ଆସିବେ ବୋଲି। ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହଉଥାଏ, ସେଠି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ମାତ୍ର ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା। ମିଟିଂରେ ଭର୍ତ୍ତି ଲୋକ, ଷ୍ଟେଜ ଭୟଙ୍କା ସଜାଇଛନ୍ତି, ବାଜା ସହିତ ରେଡି କରି ଜଗିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିନଥିଲା, ସେ ଲୋକ ଗାଡି ଆଣିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାର ପରିବାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଳେଇଲା। ହେଲେ ବକ୍ତା ଭାବେ ବସିଛି ହେଲା, ପଇଆରେ ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କଣ କଲି, ଗୋଟେ ପିଲାର ବାଇକର ପଛରେ ବସି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ମିଟିଂ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି, ଆରେ ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବକ୍ତା ଆସିନାହିଁ। ତା ବକ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ଏକା ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତୁପଣ ବୋଲି ସବୁ କହିବେ। ବକ୍ତା ପଛରେ ହେଠି ବକ୍ତା ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ମାନେ ତୁ ତାର ଏଇଟା କରିବୁ। ସେମାନେ ବକ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ଏକା ବହୁତ ଧର୍ମ, ତାଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ପଛରେ ବକ୍ତା ଆସିଲା କି, ଏଟା ବକ୍ତା କି, ଓହୋ ବକ୍ତା ଏଟା, ହେଲେ ମୁଁ ଆସି ବସି ସାରିଲିଣି। ସେମାନେ ବକ୍ତା ଆସିବ ବୋଲି ଏକା ଜଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନାଇଁ ବକ୍ତା ପୁଣି ଆସିଗଲେଣି ସେଠି ନାହାନ୍ତି ବୋଲା ବେଳକୁ, ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆସିକରି ବସନ୍ତୁ ବୋଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସି ବସିଲି। ଲୋକ ଜାଗା ଦଉଛନ୍ତି, ଠେଲା ପେଲା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଧୀରେ ଆସି ବସିଛି। ତ ଠିକ ସେମିତି କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଲିଓ ଆସିବେ ବୋଲି ଲୋକ ଜଗଲା ବେଳକୁ ଏଲିଓ ଆସି ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକରି ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଇକି ସରାଇଲେଣି। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଲିଓ ଆସିବେ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ପଦ ପଢିବେ ଏଇ ଏଲିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲୁକ 7 ପର୍ବ 33 ପଦ, ଲୁକ 7 ତାର 33 ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମକ ଜହନ ଆସି ରୋଟି ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେମାନେ କହୁଛ ଯେ ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମକ ଜହନ ଆସି କଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ରୋଟି ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ପ୍ରାନ୍ତର ରହିଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ଭୂତ ଧରିଛି, ସେଟା ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁନାହିଁ, ଯାଇକରି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଦେଖ ଏ ଜଣେ ପେଟୁକ ଓ ମଦୁଆ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମାନେ ଦେଖ, ବାପ୍ତିସ୍ମକ ଜହନ ଆସି ଖାଇଲେ ନାହିଁ,
रोटी खाइले नहीं द्राक्षारस पीले नहीं से सांगे कहले आपको भूतग्रस्त जीशु आसिक खाइले सागर बसले ए मधुआ पेट को गोबर मिसले कहले पापी मान माने केमती चंडाल बुद्धि देख न खाइले बोले भूतग्रस्त खाइले बोले पेट को मधुआ सान बोलते माने एटा कले मलो सेटा कले एमानकर काम होछि बाचवाटा खाली एमानकर काम बाचवाटा खाली मोर प्रिय माने आपण जानियो कि थांतु बाती जग जहन गोटे रोगी को सुस्थ कर गोटे मला लोक को उठाई ना कौन सी मिराकल कर एलियंकर आत्मा थिला हालेलुया पृथ्वी सबुठार अधिक जदि क्या प्रभु व्यवहार कर समय आम देखी घटना गुड़ा कहले से होती बिलीग्राम वर्ल्ड फेमस प्रभुकर दास होती मीटिंग रे लक्ष लक्ष लोक अनुताप कर गोटे लोक तार मीटिंग रे बदली ना गोटे भूत छड़ाई ना से गोटे मला लोक को उठाई ना रोगी प्रार्थना मध्य से करना कि आजिकल कौन लोक वाक्य प्रचार करूना लोक पढ़ुं कि नहीं से प्रभु मान को अनुग्रह करते लोक मैंने पवित्र परिपूर्ण हेले सामना आड़े पढ़ती कि आजिकल लोक मैंने पचारे पढ़ुं कु आत्मा आम चिंता कर तो एलियंकर द्वारा आम देखु बाप्तिजक जहनकर द्वारा कहीं होची माइक सिस्टम लोक मान कम यहाँ पुराना बैटेरी किटी पुराऊ सीटी काटुए सीटी पुराऊ ये करुवे आम भाव नुआ नुआ बैटेरी पकाऊ गोटे नुआ बैटेरी पकईदेव काम चलला प्रभु आम को अनुग्रह करूँ साहय करूँ तो ये आम देखु गोटे विषयटा जे एलियो जहाँ को आम जहन बोल देखु जो जहन आसिले भूत छड़ाइले ना रोग सुस्थ कले ना लोक खाइले ना लोक बसा उठाइले ना कि एलियंकर आत्मा थिला मोर प्रिय मैंने आज जो समय बास करुँ लोक मैंने खाली सुस्थता का गुरुत्व दौरान हाँ मीटिंग मान लोग सुस्थता जाऊँगी ना आज्ञा से सुस्थकारी प्रार्थना करबो पड़े सुस्थकारी सभा सुसमाचार प्रचार और सुस्थता महोत्सव देखला गोटे भी सुस्थ होना मोर प्रिय माने जहाँ गोटे एलियंकर आत्मा अच्छी से रोगी को सुस्थ करना एमान ठारे की आत्मा अच्छी आमको भी जना ना एमान रोग सुस्थ करने बाहरी आम सावधान हवा दरकार प्रभु आम अनुग्रह करते प्रिय भाई भाई मैंने आज समय मोर किडनी भल हो कि न हो बड़ कथा ना मोर हार्ट प्रॉब्लम भल हो कि बड़ कथा ना मोर आखि दुसुची कि बड़ कथा ना मोर बीपी कंट्रोल हो कि बड़ कथा ना मोर भीतर पाप अच्छी कि नहीं से बड़ कथा मो पापरे मंदतारे कुअभिलाष जीवन का सेटा मोर बड़ कथा मोर प्रिय माने कारण किडनी खराब थिले स्वर्ग को जाई हेबो किंतु पाप थिले स्वर्ग को जाई हेबो नै व्यभिचार करे स्वर्ग को जाई हेबो नै मद पी स्वर्ग को जाई हेबो नै चोरी करे स्वर्ग को जाई हेबो नै मिछ कथा करे स्वर्ग को सेटा देखबार अछि मीटिंग जाई कली केते बेले प्रार्थना करबे हेले मोर अंटा बता भले बकी नाही हेले केते बेले प्रार्थना करबे हेले मोर मुंड होलु दियंती हल बकी नाही हेले एटा लोक मार्गर मुख्य चिंता है आजिकल देखिए सुस्थकारी सभारे गदा गदा लोक मोर मीटिंग रे लोक कमी कमी जाउछथि कारण जानि ये रोग सुस्थ पाई प्रार्थना करबा नै ए पाप क्षमा करबा निमंते अनुताप रे कथा सब कहिबे प्रिय माने प्रभु सत्य मत डाकी प्रभु मत लोक मान को सुस्थ करबा डाकी नांती कि आत्मिक सुस्थता विषय लोक मान को जणाइबा पाई कारण मोर प्रिय भाई बोले माने पाप जदि जीवन रे अछि एतिकी मन रखि थांतु स्वर्गर स्वप्न भी देखंतु स्वर्गर स्वप्न भी देखा भूल जब स्वर्ग जावाई चाहते पाप छाड़ा पवित्र जीवन काटा संकल्प ना दरकार तो प्रभु आम साहय करूँ आम जो पद पढ़लु जे एलियो आसवे बोली कहुला तो एलियो तो आसी सारे जिते प्रभु जीशु कौन बोली कहते पढ़े मस्त दयाक मार्क तार 1 पर्व 14-15 पद मार्क 1-14-15 हाँ जहन कारारुद्ध हैला परे जहन कारारुद्ध हैला परे यीशु गालील को आसी ईश्वर को सुसमाचार घोषणा करी हां कहिबा को लागिले काल संपूर्ण हैलानी को काल तुमको जो काल दिया जाइथिला रे बाबू सही काल सनी गलानी काल संपूर्ण को काल जे भयंकर दिन महत दिन सदाप्रभुकर महत भयंकर दिन आगमन पूर्वे आमे एलियो भविष्य वक्ता को पठाइबो बोली तुमको जो कथा कहितिलु से काल संपूर्ण हेलानी
तुमको जो टाइम दिया जाइथिला से टाइम सरी गलानी एलियो भविष्यवक्ता आसी सारले काल संपूर्ण हेलानी सेते कोन करो ईश्वर को राज्य सन्निकट प्रभु को राज्य सन्निकट मन परिवर्तन करो सुसमाचार रे विश्वास करो काल संपूर्ण हेलानी प्रिय भाई भौणी माने काल सरी गलानी एबे बाकी कोन अछि खाली सदा प्रभु करो महत और भयंकर दिन आसबार का बाकी अछि काल बाइबल रो परमेश्वर केमती काम करंती जेते सेते काम करंती नै काल अनुसार काम करंती मनीषा काम करबे नै प्रभु ताकर समय काम करंती आमर जदि टाइम अछि 9टा मीटिंग आसु बोली कर हमें 12टा आसु कि नै प्रभु सत्य आसबे नै 9टा बोले 9टा प्रभु को टाइम पक्का टाइम प्रभु को कैलेंडर से त्याग अछि से कैलेंडर को से फॉलो करूछंती और से कैलेंडर और डेट रखा विश्वास मोर प्रिय माने जदि आपण जिहुदी मानकर कैलेंडर देखिबे जिहुदी मानकर दुईटा कैलेंडर थिला गोटे अछि ताकर देश चलाइबा पे गोटे कैलेंडर आ गोटे अछि प्रभु को राज्य पे गोटे कैलेंडर माने गोटे पॉलिटिकल कैलेंडर गोटे थिबो आ गोटे स्पिरिचुअल कैलेंडर थिबो सेठी केबे पर्व कोटा हबो को पर्व से पर्व गुडा लेखा थाए जदि आपण देखिबे जिहुदी मानकर कैलेंडर रे को पर्व केबे आसुची एबे की पर्व सरीची पेंटिकस्ट पर्व सरीची पेंटिकस्ट पर्व पर को पर्व आसबो तुरी ध्वनि रो पर्व आसबो तो पेंटिकस्ट पर्व केबे सरीची 2000 वर्ष पूर्वे सरीची और से पर्व एबे जाय मध्ये चालीची पेंटिकस्ट आत्मा एबे कार्य करूछथि किंतु एबे को पर्व घटिबा पय जाउची तुरी ध्वनि रो पर्व माने तुरी गोटे बाजिबा पय जाउची सेही पर्व एबे हेबा पय जाउची से तुरी बाजिले कोन हबो मोर प्रिय माने प्रभु को लोक मान रूपांतरित होई मेघमाला कृत हेबे सेही पर्व हेबार बाकी अछि और प्रभु परमेश्वर काल अनुसार काम करो जेते देखो तू प्रभु यीशु ख्रीष्ट केबे आसिले गलातिया 4:4 रे लिखा जाउची से काल संपूर्ण गुणते स्त्री जात होई करी आसिले काल प्रभु काल हिसाब रे कार्य करंती प्रिय भाई बहन प्रभु मान अनुग्रह कर देखिबा आपण माने एवरी पुस्तक 1-2 पद सेठी भी देखि परिबे शेष काल रे से आपण पुत्र को द्वारा कथा हिचती प्रभु काल हिसाब रे काम करंती प्रिय भाई बहन माने सेही दिन दल पेंटिकस्ट दिन रे प्रेरित 2:17 पद देखुछु लोक माने पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होछंती पितर गोटे कथा कहउछंती एटा शेष काल रे घटिबो बोली जोएल भविष्यवक्ता कहिथिले तो एडी 34 जदि शेष काल हो एबे की काल देखि पेंटिकस्ट दिन को कोन बोली कहा जाउची शेष काल एले 2000 वर्ष हेई गला रे एबे की काल एबे शेष काल नहीं एबे शेष मुहूर्त आमे सब शेष मुहूर्त रे अछु केते बेले मिसा कोन हेई जाई पारे तुमे पानी हांडी भई घर को आसला को रेक्चर हेई पारे सेते बरी रे जे मार्गली करी आसो नहीं तुमे टीवी देखला बेले में रेक्चर हेई पारे पे टीवी रे मॉनिटर करबे तुमे खाइबा समय मते रेक्चर हेई पारे सेते पान पुड़िया खाइबो नहीं तुमे कथा हेला बेले में रेक्चर हेई पारे सेते अन्य स्त्री सागे मुति मुति करे हसबार नहीं केलो से केते आसीबे एटा हमें जानिबा दरकार प्रिय भाई भोली माने प्रभु मान को अनुग्रह करन बसिबा समय विवेचना करिबा पई चिंता करिबा पई प्रभुकर आगमन समय पाखे पाखे